Good morning, student. How are you doing today? I hope all of you great today. See you again with me, Miss Ellie, in English lesson for grade A. Okay, class. For lesson today, we will review and daily test chapter 8. After we learn about present continuous tense, it's time to quiz or test. Okay? Okay, class, I give you a picture, okay, with the text. What are you doing? Okay, this is the title of our material today in present continuous tense. To remind you, purpose of our lesson today, students can apply the formula to writing using the present continuous tense. And then after that, we have to do the test. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita, present continuous tense, dan setelah itu kalian mengerjakan tes. Oke. Definition of present continuous tense is tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau kejadian yang saat ini atau sedang berlangsung atau rencana masa depan dalam periode tertentu. Oke, ini adalah definisi atau pengertian dari present continuous tense. Oke, misalnya berikan dalam bahasa Indonesia. The signal time that we use in present continuous tense, there are 4. Okay, now, at this time, or at this moment, right now, and then at present. Oke, jadi inilah time yang kita gunakan di dalam present continuous tense. Oke, kalian tahu artinya ya. Oke, class, this is the important one. Okay, the pattern of present continuous tense. Okay, just to remind you, you have to understand about the pattern. Okay, kalian harus mengerti ya, atau menghafal. Dan pastilah setelah beberapa latihan kalian sudah paham atau you understand about the pattern. Okay, untuk beberapa form positif, interrogatif, atau negatif, oke, kalian sudah mencobanya dalam kalimat dan kalian sudah melakukannya, oke, dalam statement. Oke, untuk positif, misalnya ingatkan lagi, di positif, we use subject followed by to be, followed by verb ing and object. Oke, perhatikan ini kata kerjanya plus ing ya. Negatif, subject followed by to be not. Oke, di sini ada penambahan not, verb ing followed by object, and then the question to be followed by subject followed by verb ing, object. Don't forget question mark. For the example class, I give you verb 1 and verb ing. Oke, bisa dikasih contoh kata kerja 1 dan kata kerja ing, atau kata kerja 1 yang telah ditambahkan ing. Oke, ada beberapa concern atau perhatian kalian di dalam penambahannya ya. Yang pertama, perhatikan huruf atau vowel yang ada di dalam kata kerja. Oke, biasanya ada di huruf terakhir ya. Contohnya make, tidak harus langsung ditambahin ing, tetapi perhatikan untuk untuk vowel kalian hilangkan, baru kalian ditambahkan ing. Jadi make ing, not make ing, gitu ya. Oke, yang lainnya, you must consent for to be. Oke, perhatikan untuk to be. Oke, is mr. Oke, this is familiar that you know in English ya. Oke, jadi to be familiar yang kalian tahu dalam bahasa Inggris. Oke, tapi dalam present continuous tense kalian lihat
siapa saja yang menggunakan is, mr, jadi harus dihafal. Juga perhatikan untuk personal pronoun ya, oke, kata ganti orang, oke, tidak selalu he, she, it, bisa jadi Tono, dad, mother gitu ya. Oke, jadi kalian harus lihat karena kalian jangan sampai salah penempatannya. Okay, class, for the example sentences, okay, there are 4. Okay, number 1, I read for you. Mom is baking cake right now. Perhatikan is and baking ya. Okay. Second, my brother and I are playing badminton at this moment. Perhatikan subjeknya my brother and I. Okay. The third, I'm going to swim at 6:30 tomorrow. And number 4, the earth is getting older. Oke, jadi misalnya tadi kamu wajib concern atau perhatian di is baking itu maksudnya to be plus verb ing-nya. Oke. Oke, untuk yang lain, my brother and I, kamu concernnya ini kan 2 orang. Jadi kenapa pakai are? Karena ini adalah mereka. Oke, pakai di. Jadi tidak satu-satu subjek ya, tapi digabung karena ada and di situ. Oke, yang untuk nomor 3, kalian perhatikan di signal time-nya. Oke, selain yang bisa dikasih tadi yang 4 untuk time, di sini juga untuk rencana masa depan ternyata ada juga di dalam present continuous ya. Di sini diwakili oleh tomorrow. Oke. Okay, class, for the attention, there are many rules that you have to do before you do the test. Yang pertama atau the first, read again the PPT. The second, understanding the materials. Okay, number 3, open the link of the English this chapter X. Misalnya nanti kasih ya, nanti di share di group. And then the other, okay, the last, do the test carefully. Okay, jadi dilihat PPT-nya lagi ya. Oke, dibaca, lihat juga pekerjaan yang sudah kalian kerjakan dalam assignment. Pahami sekali dulu, diulangi lagi, dibaca lagi, mengerti tentang pelajaran present continuous tense. Setelah gitu, kalian buka linknya yang saya share di grup. Selanjutnya, kerjakan teks dengan seksama. Oke. I hope you get a good score ya. Oke, Miss Ellie berharap kalian dapat nilai yang terbaik dalam ulangan ini. Oke, thank you class. Thank you for the attention for lesson today. Okay, see you again in the next chapter. Thank you. See you. Bye.